makalan Tuhan manayak Tuhan telah panak paharin lim se jimani telah dang puji talampang online jimani sayo kenap nandengah telah lim puji makalan Tuhan lahu ko lahwah ni maksud kenap mandalo tim multimedia halang masih patmay pang telo sepanjang PKP ini hati sang masuk 5 bulan ni tam nak pang online. Saya kenap abin telok dang pergi dalam pang dalam pang melalui online. Kejimani telok nei dalam pang jimani menghormati Tuhan alang umasi dahin o jaga telok. Alang umasi tam dahin o nyingo tam dalam keadaan pandemik ni. Bersyukur te Tuhan abin asi din halam na te telok. Jimani telok nei hati talampang hinangan telok wang sidang hinok pitam te kita melahawah pergi dalam sebayang dahin naik langhi dahun Tuhan alang ngetagang petangan telok alakan panyin Tuhan gawi mentelok hati pastor tam. Terima kasih man penglibatan mensokongan tamlim alam hanuti lahu saya kenap mantang telok mendukung dalam keperluan sumbangan keperluan pelayanan telok hati jam tok menjai telok mentulang pulu telok beberapa persembahan telok terus secara online dan sitam pepang umma gereja. Okay, saya kenap jadi hitung jijoh petangan telok jimani amin Tuhan alang kinah telok alang tabelong telok alang masih telok teguh telam telok sayu telam telok tusah tak alam nun pah keadaan hati alam Mazmur 46 joh 10G dan 22 ala bahasa mentelok jimani. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ya dah, ialah Allah Yakub. Haleluya, anana dahun Tuhan bahwa ihak menyatakan ihak nalang berkuasa dalam urip tam hitam putong laong dahin halang gamusun tanah ni bersyukur te Tuhan telok ne Mekah pangjimani sebayang terus dalam alau terlibat masih dalam pelayanan urip alam mayak alang gawin Tuhan apa keadaan yang berlaku dalam dalih tam tersun tanah jaga ni Tuhan nalang ted hentam ihakuma hanyo hitam tapaka dahin paklong Tuhan berkuasa alam limtok. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lanukam sebayang di Mekah panglojimani. Amai surga alam aran Tuhan Yesus Kristus terpujilah rangka Tuhan betapa ika Tuhan lang ningan berkuasa. Ika umayak kalau Tuhan jihami ulang anih deh. Noi palamage alam hadui kalau Tuhan kalau ika unyingaw kami Tuhan man pandemic COVID plupitan ni usun tanah lampah ampian pah perahan ni Tuhan bika dam kawal na Tuhan alam kami pukulup hirhiti alam kami lae plemana Tuhan ika kumainyo kami tapaka abin ika nalang Tuhan nang yinang limtokan ni berkuasa. Tuhan kalau dang dena abin kena nasi din halam ka kalau dang te Tuhan putong daw putong jaka. Terima kasih Tuhan katagang doa kalau ngabji kalau dalam halam dan hintingan kuasa kapan. Kalau sembahyang jimani berkati dalam jemaat kalau wang sidang hinok pa kami tek pepang jimani belum anggalang menyertai memberkati setiap pribadi dalam keluarga ya kami dikuatkan diteguhkan. Tuhan ikan alang kalau nyinang hingga berkuasa lim-lim keadaan lang jadi jima daw ji dawani alam kawalan kalim kalau Mekah suka potong laong kalau kinah kalau keluarga kalau hadui agih kami lim masih dalam alang mayak alang gawi dahum pakai orapi Tuhan kalau jadi teli dan hubung kak Tuhan kalau lahu ngena pakai dan jaga hawahani untuk selagi teh hawah lang Tuhan okmen kalau dang jadi teli dan saksi kak puji Tuhan dan haleluya ini sebayang dan akai kalau akai penyertaan berkat Tuhan menyertai setiap pribadi kalau haleluya alamaran Tuhan Yesus kalau sembahyang. Amin.
Firman kita sebelum jemaat dalam nama Tuhan dalam pengakuan firman ini. Kenapa kita akan melihat dalam firman Tuhan di ujung makna Tuhan dan kita dalam terus Tuhan berjawab dalam bang rakaman dalam murid pikiran terjadi. Tapi sidangnya dalam Tuhan hari nanti kita pergerakan menurut di kau dalam menghentikan dengan perasaan Tuhan berjawab dalam bila Tuhan dan ujung makna Tuhan dari Tuhan dan menjadi tabir. Inilah pendapat dan terus menjadi dalam bangsa imani. Haleluya. Jemaat jemaat jadi tantra ini termasuk dalam nyanyian perlembahan mempersiapkan diri kita bukan teorikan pada Tuhan. Dengan kita beri keluarga dengan kita beri minta dari pada Tuhan walaupun kita dalam murid dalam dunia itu kalau kami kalau tetap dunia berjauhan dari anak-anak keluarga sepenuhnya dari Tuhan daripada Tuhan melayani Tuhan terus dalam pelayanan dalam tenang. Haleluya. Tenang nyanyi ini.
Tuhan dalam pujian dan kita berdoa pada Tuhan, kepada Tuhan. Tidak kita tidak terjadi. Udah negeri kita lebih kusut, belum puji Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Sekiranya dokter mudi ante, sekiranya berkat ante dari telok, lebih ngan telok, keluar telok, kulit telok, tanpa tidak kali Tuhan, jinam telok, oleh Tuhan kamu peduli kan telok, dulu atau kulit telok, jadi dekapkan telok, balas budi, dekapkan telok,
uli para alam kalau para yang kasih Tuhan di uli pada Tuhan jadi dia dalam tanam nampak karena itu kami dari dalam tanam kalau jadi terus dalam nyanyian ini kalau mana takut Tuhan kalau berkat masing-masing jadi karena nyanyi ini di bawah walaupun hari perjumpaan di pernah sungguh bermakna dari dalam Tuhan berkati.
sayo popsuk menitam limuang sidang itam mecuran Tuhan awin ayak hingga Tuhan menitam lim tejihang migulang ngina hitam ala dena man Tuhan bina ageh sayuhno dehin nyian kenap tam dalam tam manau hadu hitam jima nilaan aku isang gritam pejo pakalay dalam katuk Tuhan alang alam Ji Petrus tulan alang kelima telo sang pakalay alam Jo alang kedua jadi ngina ya itam lim panak alam Tuhan paantangan dehin tangayat dalam kinah tam dehin piah-piah peji manau hadui Tuhan ngejelo hadui alang Tuhan ok manitam itam dang bara sayu Tuhan man kelunan alang pebeh tam. Jadi sayu tam nyinang alam surat Tuhan alang tete tam. Aku basa alam jauh dua alang kumanuni. Pubohna dah duba Allah alang te hangkalo dehin gri daha mang dahin pedan bi dahin nyian kenap ngioh kenap Allah mangha dahin kenap jiap alang genap Allah utung bi dahin lelan kenap kelo jadi anan jijo alang antelo pia-pia pakalay jimani alang bara marungtok na hadui Tuhan jadi binanan akui ala jibatang katuk ihati nyian kenap na hadui Tuhan. Te alam hitam merayakan visi 2020 dihinangayat ngio sihu Tuhan Yesus alam tema umum BAM itam pelahu ngenap limitam anak-anak Tuhan alang alaurip alang man Tuhan itam piah-piah nyian kenap tangan nahadui Tuhan pakai urip tam alang an Tuhan ok manitam dihin man karuniatam tehadui tam maninan na itam dang nahadui Tuhan. Jadi Petrus dalam bahagian firman Tuhan ini bara mendaha anak-anak Tuhan lebih nak daha alang panyin Tuhan kelunan kaya panatua alang tehang kelunan alang ha daleh habeh jadaha dang manau hadui Tuhan ati tubuh daha duba Tuhan tino daha te. Jadi dalam bahagian ini teguh telo pelamana nyian kenap na hadui Tuhan ni hana jituk manbarik tam alang sayu alang naitam sayu kenap dihin lesah kenap na hadui Tuhan pakai urip tam. Jadi teguh telo pelamana dahoan ni lawan dahoan nyian kenap ni awi telo nyenang dalam bahagian anan hana pedan kenap. Jadi pedan kenap ni lahu dang pitam pelamana na lahu ji kenap alang nahadui dihin bahat. Nabinanan lawan daho nyian kenap ni pedan kenap dihin bahat kenap. Jadi binanan dalam bahagian anan Petrus nangan ja dahak para panatua ataupun dahak panyin-panyin Tuhan ja daha nahadui Tuhan ati mang dehin kenap pedan bi sayuna hadui Tuhan dehin nyian kenap. Nah teguh telo nyinang alam kontek dahun Petrus te alam Johani telo dang nyinang dehin pelamana teguh Tuhan Yesus mentang iha alam Ije Yohanes tulan 20 ji man 25 atang plutusu ananji pengalaman Petrus
hati Tuhan Yesus metang neha ataupun nak tang meneha telok hangun hati Simon anak Yohanes tekika nyalam aku ya nunantang Tuhan Yesus meneha. Jadi semen peterus pelahu nyuai Tuhan Yesus ika jam Tuhan aku nyalam ika. Jadi nundahun Tuhan Yesus meneha gabalana doba-doba aku ataupun puboh nah daha doba-doba aku. Jadi haut-haut tanganan Petrus nyuai bawra hak nyalam Tuhan. Dihin sihu Tuhan meneha jaha puboh jaha makan daha anak-anak Tuhan ataupun doba-doba Tuhan ya. Jadi anak-anak lang te alam ya, Yohanes tulan 20 ji menjauh 5 tahun putusu menbe pengalaman Petrus nadaho anilahu. Jadi nunan pelahu marung tuk hadui Tuhan ni amai nai awi telo nyenang dalam ji Timotius tulan telo joh ji jam-jam na hadui Tuhan ni hana ji hadui yang kelalau sayu ataupun hadui yang mulia. Jadi tugu Tuhan nyi hutam na hadui Tuhan ananah jituk alang kelalau sayu awin sebagai anak Tuhan bara menitam Tuhan mempercayakan ataupun menglanitam jaitam dang pejoh haduina hati ja mayak dihinggeri kelunan nejam Tuhan. Jadi hadui lang sayu hati hadui alang sihu Tuhan alang anak ok ataupun alang nak nyihu antam na awitam pelamana itam te alam ji pelitah ataupun dang ketelo nyenang nak pelitah keligam Tuhan hati Tuhan Yesus ihana alang gam pelitah hati alang presiden ataupun perdana menteri alang pelitah hati. Jadi ha maop ataupun nulan hadui menitam te kuri-kuri bahagian te alam pelitah na. Jadi anan artina iha mempercayakan itam te alam itam na hadui alang anak nyihu itam na. Jadi amai na hari lam Tuhan itam lim alang ala urip alang naiman Tuhan hati dihin itam pelahu an Tuhan ok hadui ngioh uvuy na manitam. Jadi itam tekap nelana nun tua bahagian ataupun bidang hadui lang tam nati titina uvuy Tuhan manitam. Jadi menuvuy Tuhan hati itam jam hadui hati hana hadui an Tuhan nulan dihin ngawantam na hadui Tuhan. Jadi alam bahagian firman Tuhan ani aku igri telo pakalai marong tuk nyian kenap na hadui Tuhan ani hati lamuna lo hati kenap alang na itam nyian kenap na hadui Tuhan. Jadi kenap alang nono alang bahagian ani alang na itam nyian kenap na hadui Tuhan. Jai tam dang nahaduyati dihin lesah ngioh kenap Tuhan dalam urip tam. Alang una lo alang na kenap tam nyian kenap nahadui Tuhan ihati kenap alang nyalam Tuhan dihin nyalam kelunan. Jadi anan alang paranlan menggunahlan te alam kenap tam ihati te kitam lelan nyalam Tuhan, nyangayan halam Tuhan, dihin maninanay tam dang nyalam kelunan, dihin maninanay tam lahu nyian kenop, nahadui Tuhan. Ananan mo na lo. Hati alam Matius tulan 22 joh telo pertusu dihin joh telo perbitan, alang kumak nuni, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita masuk alam kedua, hida poin non beji menade hati nalim haduitam alam halam. Alam Ji Korintus tulan 26 jauh pelupa dalam kumaknuni, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi lim hadui alam tamna alam halam naitam nyian kenap dihin ulina hadui lang tamnati itam dang nyangayan nak pelahudin sayu kenap. Jadi lim hadui alam tamna ihana ngavantam na hadui Tuhan. Jadi mangtam kuma hadui Tuhan ni mandaha alang pasta pelayan tua ataupun deken keluna nalang te jawatan ataupun aran hadui tua bi itam lim te bahagian hadui tam alang dang tamna dang pakai hadui tam lahu ngabantam manau hadui Tuhan. Jadi binan ha pakai daho lakukan segala pekerjaanmu. Jadi nun tu hadui lang tamna alang menggunah lan hana alam tamna hadui ati itam nana alam halam. Nunan pelahu alang ketelo hati lim hadui tamna itam nana mentuhan. Nun bidang hadui telo alam pelitah ka, alam company na hadui sendiri ka. Tujuan alang una alam tam perlu nyinang te alam na hana itam nana mentuhan. Teguh tam jam tujuan na nunan itam te ji motivasi alang tenang alang naitam dam na hadui tam dihinyian kenok. Na binanan te alam Kolose telok jauh 20 telok alang kumaknuni, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nun tua hadui lang tamna, itam nana dihilalan kenok, dihin itam nana piah nana mentuhan. Nunan carana tukna itam dang nyian kenok, tegutam nah hadui tam mentuhan. Poin alang kedua, hati nah hadui Tuhan awin itam ngioh kenap Tuhan. Jadi Tuhan te kenap te tam nun kenap na hati itam anak nyihu. Ayo jam tema umum BM Sarawak itam merayakan visi 2020 dehin itam pelahu ngioh pelitah ataupun sihu Tuhan te alam urip tam. Jadi sihu Tuhan hati hana iha ngenap itam lim sebagai wang sidang alang unginah uhala urip man Tuhan jai tam amalok tuha tam kinah tam bi itam piah-piah na hadui Tuhan dalam urip tam. Dalam jauh lang telo basa alam jauh dua anan bara maruntuk tangan ataupun sihu tangan man Petrus jadah panyin Tuhan panatua pasta dang pubuh tuba Allah dihinyian kenap. Jadi anan itam na hadui Tuhan ati ngioh kenap Tuhan. Abin kenap Tuhan ati jaitam piah-piah sebagai imam Tuhan itam puboh kinah alam amintam mayak alam amintam puboh kinah tehang tam hati itam pabjen urip kinah tam dihin petangan petagam dalam kinah tam lebih-lebih nalaan dalam hitam te petrunga tuk alang bahat pesak alang tam petrunga putung daw jadi hitam tekap puboh kinah dihin ngetagam kinah tam ji dihin ji. Jadi lahu te alam hitam nah hadui Tuhan awin tam ngio kenap Tuhan mangtam nah hadui ati dihin peden
ataupun dihin bahat kenap. Abi tegu tam nah haduit hin pedan ataupun bahat kenap. Adang perah, adang sanggeri tusah dehin nusi te berkat te alamna. Nabi nanan senang bahat tusah haduyati mangtam pedan. Ja hadui lang tam nati Tuhan alang ngetuai tam, mayak itam, dihin memberkati tam. Abin kelunan alang pedan ataupun alang mulai bersungut-sungut dalam katalang na tusah lantai berkat te alam na jadi binanan tukati jadi ji kepahitan alang te dalam kenap. Nunan pelahu mang ilau utung. Nah tegutam na hadui Tuhan ni awitam niya katuk Tuhan. Tuhan na halang patmay tuk alang tam perlu alang o kauntungan. Awi jam dahun na alam Yosua tulan ji Josaya Tuhan ang naitam berhasil dan beruntung. Ya. Jadi nusi tam tusah sang pakuat awi itam na hadui Tuhan jai tam ilo itam jadi untung bi Tuhan sendiri alang jadi keuntungan menita mabiniha alang dang naitam berhasil di naitam beruntung. Jadi nunan dahun Tuhan man Yosua nanganeha japaan ngiyo katuk Tuhan man ngiyo katuk Tuhan atina itam na hadui Tuhan man hadui Tuhan tam na witam ngiyo kenap Tuhan manitina Tuhan memberkati tam. Jadi lahu dalam Johanan sayutam na hadui Tuhan dihilalan kenap. Ya. Nunok pitam na hadui tam sendiri itam tay pala hadui tam ngioh masa alang tepat lebih nalaan itam na hadui Tuhan ni itam nyinang majikan tamati hana lajak ujung lim lajak Tuhan alang nyinang lim tuk alang tamna abinanan alam Korintus lahu bara lim hadui tamati diuji jadi maninana itam sangala tibah man hadui lang tamna. Jadi binanan itam jam hadui ati abin Tuhan kenan Tuhan man Tuhan. Alam Roma peluji jauh telok puluh 6 alam kumak noni sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi mangtam kuma itam magahaduyati awin uge dang tam. Lim tuk kuring Tuhan hanaman Tuhan. Awin Tuhan din ulina pala Tuhan. Jadi amay na rin Tuhan. Sayo telok dang piah-piah plamana dihin pakai hadui telok alang an Tuhan ataupun nulan man telo ani kalau nian kenap na hadui Tuhan. Alang baya Allah na alang ketelo tibah tangan na hadui Tuhan. Jadi anina tibah manitam alang anak-anak Tuhan alang nangayat tangan na dihin pejoh ti alam hadui Tuhan. Alam jopat alang kumanuni hati hitam menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi awi telo lamana tejoh mahkota ni nusi usun tanani sangdang maok to kalang nuni. Ngabinanan mang telo pelamana lugi ataupun mebat masa dalam nadui Tuhan mang telo koma davan telo Jawa mang telo koma laay telo ati tungtung abin na nun abin Tuhan sendiri alang hujung lim majikan dalam hadui lang tamna iha na alang samnulan mahkota kemuliaan abinanan habara alam jawpatanan tegu gabala agung ati nai hati tam sang anauk mahkota kemuliaan. Jadi nunan pelahu alam G. Timotius tulan 5 20 saya, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu
yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi anak-anak daun palus maruntuk hadui Tuhan. Jadi menhadui Tuhan hati pelahu Tuhan memberkati. Teguh Tuhan memberkati tam nusi hajinaan tua berkat Tuhan. Teguh tam na hadui Tuhan ni iha pelahu memberkati tam dalam urip kinah tam hati berkat rohani. Dalam hitam na persiapan, dalam hitam na pelayanan Tuhan, meninana Tuhan, muak berkat dalam urip kinah tam, ja ngapjen ngetagang hitam dalam kinah tam, jadi meninan pelahu hitam jadi berkat rohani mengkulunan. Jadi teguh tam na hadui Tuhan lelahu, nusi pihak berkat rohani Tuhan ok menitam, ngejelo hitam na hadui Tuhan hati, Tuhan memberkati hitam, te pengjam, te uge, te haman dalam hadui hitam, hati berkat Tuhan. Jadi meniti pelahu, memberkat hati pelahu, Tuhan pelahu, memberkati hitam, te davan nunan pa te awi jam sin alang tam perlu dalam urip tam abin Tuhan alang memberkati tam awi jam nun hadui Tuhan ok menitam meniti na Tuhan memberkati tam lahu. Jadi menhadui Tuhan ok menitam ati pelahu menitam pelahu hitam dang manau ataupun na hadui Tuhan. Jadi nurek lahu dahun palus te alam 2 Timotius tulan 4 Josaya aku bahasa nama nita melengkum anuni. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ani pelahu bara mentelo maruntuk tibah alangan Rasul Paulus bara hati tibah nah dui Tuhan hati mahkota kebenaran ataupun lavung barik tenang dalam daun kayan. Jadi nusi peha mahkota kemuliaan tua di dalam bagian ini Paulus bara maruntuk mahkota kebenaran. Norek lahu alam Yakobus tulan G 22 menklunan alang tahan lebau ataupun dapit teguh dah agak pesak dah pelahu sang dangala arana hati mahkota kehidupan. Adang teguh tam nahadui Tuhan ni lan pitamnyaan kenap nahadui hati bi kahum ngawan tam tegak kate gak pesak te alam na bi mang tam tay beleh tay beloh kenap awin te alam yo kabusanan bara menklunan alang dang bertahan alam pesak ataupun pencobaan ulina dah sang ala mahkota kehidupan. Nonan pelahu te alam G Korintus tulan pitan Joh 25 habaratinan marungtuk itam sang nyangayan ang hati mahkota abadi. Jadi ji mahkota kekekalan laman Tuhan. Jadi te kuri-kurinaan mahkota ujam lamohayu lebih menyentuh maruntuk mahkota emas ya. Bialang agri matelo te jauh tibah na di Tuhan ani hana mahkota kemuliaan alang amtai kelubay ataupun alang amtai layu. Jadi anana ulina manitam alang nyan kenap paantangan pejauh na di Tuhan abin hadui hati hana hadui lang sayu maok sayu geri sayu din ulina pelahu hitam dang layang hadui Tuhan ataupun keligam Tuhan. Jadi kau lo ngalang agri matelo jimani hati tejo jaitam nyian kenap na hadui Tuhan jaitam piah-piah nahawa dihin pakai jaka hawa alang lana si kita melang nahawa bi Tuhan ok hawa jatam na at jatam pakai hawa hati jatam nahadui Tuhan. Okay. Dihinunan pelahu itam
nah hadui Tuhan ni hana abin itam ngioh kenap Tuhan ya mesiha abin dahanya hitam nah hadui ati bi unak loh itam jam itam nah hadui Tuhan ati abin ati nah kenap Tuhan manitam tegutam jam ati kenap Tuhan manitam mesi itam sang pedan ataupun bahat kenap bitam alana dehinyian kenap dehin nah hadui Tuhan ati lahu jadi uli ataupun tiba alang sang tahun yang ayan ati alang naitam nangayat atang kauhna ya te kadahun Tuhan lang pehito kitam deh hadan marungtok jauh nah dui Tuhan keluna nalang una sang tay baya keluna lang baya sang tay una jadi mangtam nyinang jauhana ji jauhalang nutih tua nah jaka alang tam petrunga talang murip tam kahom tuk alang sang madat hitam nah dui Tuhan bi mang nitam tay uliavut bisa utam pejo atang kau jam dahun Tuhan Yesus deh makananku adalah melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa ya jadi binanan Tuhan Yesus nangan hitam jaitam nyinang hadui Tuhan hati hana pia hitam ilokuman ya makananku ya hana nah hadui Tuhan dehin takuhna jadi artina gutam pelamana dahun Tuhan Yesus tini hana penting lelan itam lim anak-anak Tuhan nah hadui Tuhan dihinyian kenap dalam urip tam jadi alam kesimpulanna alam akala hati alam Roma 22 jauh ji alam tangan kam manglekoh seunah ikam tangan lan alam kenap kam dehinya dui man Tuhan ya jadi hana bara aja biarlah rohmu menyala-nyala dan lainilah Tuhan anici dahok lang ok semangat menitam jaitam tangan dalam kenap tam nah hadui man Tuhan dihin lang kedua sayuna hitam nyian kenap dihin ngioh kenap Tuhan nah hadui Tuhan alam tehawah ua age dihin karunia lang Tuhan ok manitam ja pejoh tangan na hadui alang Tuhan ok manitam ati antam pakai ngelayang hadui Tuhan jadi itam lim alang nyian kenap gritam sayo kenap pejoh te alam hitam na hadui Tuhan ni adang hadui Tuhan dihin keligam Tuhan ati sampai atang lirinusun tanah insa kahumna kulunan na jam Tuhan nginah te Tuhan te alam urip daha jadi donanah katuk Tuhan alang nangan telok jimani dan patalam jaka tusah lang nuni bi itam pia-pia hipun kenapa lang nyian jaitam lesah nah hadui Tuhan hadui tam alang tam nati itam nyinang na hana hadui Tuhan jadi hadui Tuhan alang tam nati hana hitam melani Tuhan pakai hadui ati zaman hadui ati na hitam dang geri ataupun mayak lunan daripada Tuhan jadi ngina Tuhan Yesus memberkati tamlim alam hadui tam jadi ngina hadui tam lahu an Tuhan pakai ja na kelunan ni jam barik Tuhan ngejel horip tam jadi anana kato kalang agreement lo jadi Tuhan Yesus puboh hitam mayak hitam dengan masih hitam hinok tua tam te amin Juru selamatku Tuhan kau setia padaku takkan terlambat.
Sa kenap lahu man khutbah lahu Tuhan alangan pastor tam kri menitam gimana. Jadi kerana saya telah nukam aku kri terok alam sembahyang. Ya Tuhan, tama kami alam ahas surga, alam aran Tuhan Yesus. Jurang ka Tuhan, ini kala ute dan kami menarimpang kami Tuhan atau kau na Tuhan kerana kalau dukam balai ka majai laik balai ka lo Tuhan tuk urip kami kelunan te suntanani Tuhan. Tuhan akai site ka maya kalau an lebih nak men kalau gereja SAB dan kayanan ni lo Tuhan masih kalau lim alam tuk kalau sang kalau na alam minggu alam sangat tangani dan pa hadui kami masing-masing Tuhan alang menyertai kami daripada anak kami alang sekolah lo Tuhan akai kalang masih dah melindungi dah lim lo Tuhan tinok pa kami tay alam nun alang kami na Tuhan alang te kami nahu lebih nan Allah Tuhan te para halang te jakani hati covid pelupitanan ni macam nak lima ni alam musuh Tuhan jakani musifat te nun alang dang nyekang ataupun ubat alang dang ngasayu na Tuhan bi tan hanuti mamun kami kawah kami hipun Tuhan alang murid alang kami persayaan ni Tuhan ni kalamasi kami melindungi kami activity man kami lebih nang man kami guna alang nginah te ka lahu Tuhan ora palahu kalau menjaya pemerintah lang te jakani alam Malaysia ni Tuhan ika pejam gaya kerjaan jakani lahu Tuhan pilihan hanuti menjaya nak lima musuh Tuhan lebih laan mandhalang kabinet menteri ni lahu Tuhan akai ka masih lahu ora paman perdana menteri ni Tuhan baina dah kabinet ni dah WB ni akan aku takut akan Tuhan jadi geri daleh ni ia halang kedap ka hati lo Tuhan mangna dagri yang kedap dah sendiri tual lo Tuhan bi baina ika masih dah jate kenap aku tetih te ika dah geri kami daleh ni dahin sayu dahin tenang dahin damai lo Tuhan baina ika alang te dah Tuhan masih kami te daulang ana deh Tuhan alang te kami lim lahu nore palahu masih kami lim alam urip kinah kami Tuhan dari segi politik kami Malaysia jakani Tuhan adang te na amno sayu te kenap tam kami kelunan bi Tuhan kami menjadi limati kalaman kenang man kami lahu nore pa man aku sembayang men dalo alam geri kami alam pangalam sung atang alam minggu maringan di Tuhan aku nyerah dalo menikah banik dalam di saluran berkat man kami lim lahu Tuhan masih dalam alang pemimpin pujian lahu Tuhan pemuzik mereka hamba ka alang senggeri dah man kami lahu Tuhan akai ka alang masih dalam lim akai ka alang obuge ni mukan lahu mandalo terima kasih Tuhan tunana kahi kalau ke kalau barang Tuhan Yesus sembahyang harus amin. Engkau Yesus, haus jiwaku.